हेलो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जुहार जेम असेंबली। आज आम पढ़ा जीवकोश और यार संगठन। जीवकोश कौन, यह किपरि संगठन हुए बा तैयारी हुए सही विषय में पढ़ा। सेल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। सेल किपरि तैयारी होता है ताऊ ऑर्गेनाइजेशन विषय देखिबा। जीवकोशर आकार ताऊ सेप संगठन और कार्यकारिता संबंध में आलोचना कला बेले आम मनरे स्वतः प्रश्न उठे जीवकोश गुड़िक देखा किपरि। जीवकोश गुड़िक देखा किपरि आम मनरे प्रश्न आसी थाए। जीवकोश बा सेल देखा किपरि आम मनरे प्रश्न आसी थाए। यार रहस्य जानिबा पाई प्रथमे 1665 मसीह रॉबर्ट हुक नामक जड़े वैज्ञानिक एक कर्क पतला खंड को नहीं निज तैयारी एक सरल अणुवीक्षण साहाय्य अनुध्यान करथिले। सरल अणुवीक्षण मीन्स माइक्रोस्कोप साहाय्य देखिथिले। साइंटिस्ट को नाम कौन ना रॉबर्ट हुक। मन रखंतु तांको नाम थिला रॉबर्ट हुक। कौ मसीह 1665 मा 1665 मसीह पतला खंड को नहीं निज तैयारी एक सरल अणुवीक्षण साहाय्य अनुध्यान करथिले। सेथिरे से गोटाए महुफेणा थिबा छोट छोट कोठरी सदृश अनेक कोठरी थिबा लक्ष्य करथिले। छोट छोट कोठरी सदृश अनेक कोठरी थिबा लक्ष्य करथिले और सही कोठरी गुड़ी को से कोश बोली नामित करथिले। सही कोठरी गुड़ी को से कोश बा सेल भावरे कहिथिले। तुमे गोटे पियाजर एक पतला आवरण बाहर करी अणुवीक्षण साहाय्य अनुध्यान कर। गोटे पियाज आनिकी तार पतला लेयर आनिकी अणुवीक्षण माइक्रोस्कोप साहाय्य देख। सेथिरे प्राय एक प्रकार ओ एक आकृति स्ट्रक्चर अनेक कोठरी देखिबाकू मिलिबा जहा द्वारा पूरा पियाजटी गठित। से छोट छोट कोठरी सदृश देखा जाउतबा ताकू नै गोटे पियाज गठित। ठीक सही बोली देखा जाउतिला कोश। पियाजर पतला आवरण थिबा सही एक प्रकार और आकृतिर कोठरी गुड़िक कोश कहा जाए बा सेल कहा जाए। परवर्ती समय रे 1831 1831 मसीह रे रॉबर्ट ब्राउन को द्वारा नष्टि बा न्यूक्लियस मन रखंतु 1831 1831 मसीहा रॉबर्ट ब्राउन नामक जने साइंटिस्ट को द्वारा नष्टि ओडिया रे हम नष्टि कहता है इंग्लिश रे न्यूक्लियस न्यूक्लियस खोजी जाइतिला। तापरे 1839 1839 मसीह रे पुरकिंजीज को द्वारा आदिजीवक प्रोटोप्लास्ट आविष्कृत होइतिला। 1831 मसीहा रॉबर्ट ब्राउन को द्वारा नष्टि न्यूक्लियस रो आविष्कृत होइतिला एवं 1849 1839 मसीहा रे पुरकिंजीज को द्वारा आदिजीवक प्रोटोप्लास्ट आविष्कृत होइतिला। साइंटिस्ट को नाम एवं इंपोर्टेंट डेट्स गुडाक मन रखंतु एग्जाम रे आसी थाए।
1849 ମସିହା ସିଲ୍ଡନ ଓ ସ୍ୱାନ ଦୁଇଟି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କୋଉ ମସିହାରେ ନା 1849 1839 ମସିହାରେ ସିଲ୍ଡନ ଓ ସ୍ୱାନ କୋଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସେଲ୍ ଥିଓରି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ସିଲ୍ଡନ ଓ ସ୍ୱାନ 1839 ମସିହାରେ ସେଲ୍ ଥିଓରି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ କୋଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ପୁଣି 1855 ମସିହାରେ ଭିର୍ଚୁ କହିଥିଲେ ଯେ କୋଷ ବିଭାଜନ ଓ ନୂତନ କୋଷର ସୃଷ୍ଟି ସର୍ବଦା ଏକ ପୂର୍ବ କୋଷରୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। କୋଷ ବିଭାଜନ କ୍ଷମ ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ ଓ ନୂତନ କୋଷର ନୂଆ କୋଷ ନ୍ୟୁ ସେଲ୍ ତାର ନିର୍ମାଣ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ବଦା ଏକ ପୂର୍ବ କୋଷରୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଜୀବ ଜଗତରେ ଭାଇରସ୍, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଦି ଜୀବ, ଶୈବାଳ ଆଦି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଣୁଜୀବ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆମ ଜୀବ ଜଗତରେ ଭାଇରସ୍, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଦି ଜୀବ, ଶୈବାଳ ଆଦି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଣୁଜୀବ ମିନ୍ସ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଯେପରି ଭାଇରସ୍, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜାଣିଛ ଆଦି ଜୀବ, ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ, ଶୈବାଳ, ଏଲଗି ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ମଲ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ ମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଓ ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଏଲଗି, ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ ଓ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କ ଶରୀରର ଗୋଟାଏ କୋଷରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଶରୀର ବହୁ କୋଷ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର ଶରୀର ଗୋଟିଏ କୋଷରେ କାହାର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଏଲଗି, ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ ଓ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର ଗୋଟିଏ କୋଷ ୟୁନିସେଲୁଲାର ହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଗଛ ଓ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ବହୁକୋଷୀ ମଲ୍ଟିସେଲୁଲାର ବିଶିଷ୍ଟ। ଏକ କୋଷ ୟୁନିସେଲୁଲାର ବିଶିଷ୍ଟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ୟୁନିସେଲୁଲାର ଅର୍ଗାନିଜମ କୁହାଯାଏ ଓ ବହୁକୋଷ ବିଶିଷ୍ଟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ ମଲ୍ଟିସେଲୁଲାର ଅର୍ଗାନିଜମ କୁହାଯାଏ। ଏମିବା ବୋଲି ଏକକୋଷୀ ଜୀବମାନଙ୍କର ଏମିବା ଗୋଟେ ୟୁନିସେଲୁଲାର ଅର୍ଗାନିଜମ ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲାଇଫ ପ୍ରୋସେସ ଯଥା ପରିପାକ, ଡାଇଜେସନ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ରେସ୍ପିରେସନ, ରେଚନ, ଏକ୍ସକ୍ରିସନ, ବୃଦ୍ଧି ଗ୍ରୋଥ ଓ ପ୍ରଜନନ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ଆଦି କେବଳ ଗୋଟାଏ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ସମାହିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏମିବାରେ ତାର ଲାଇଫ ପ୍ରୋସେସ ଗୁଡାକ ଡାଇଜେସନ, ରେସ୍ପିରେସନ, ଏକ୍ସକ୍ରିସନ, ଗ୍ରୋଥ, ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ଗୋଟିଏ ସେଲରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ପରିପାକ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, ରେଚନ, ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରଜନନ ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ସେଲରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ବେଲେ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଥିବା ଏକ ବା ଏକାଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର କୋଷରେ ତିଆରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟିସ୍ୟୁ ଓ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସେଲ୍ ବା କୋଷ ବା ଟିସ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କୋଷମାନଙ୍କର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେମାନେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥିଲ। କ୍ଲାସ୍ 8 ବା ଆଗ କ୍ଲାସରେ ପଢିଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ସେହି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢିବା।
Thank you for watching.